Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori, mlio harumwe masiwa yomane, mlio ngazija, mlio nzuani, mlio mwali, mlio maore. Nanu wana Komori watambali ya harumazi nsana nsanga ni mnikoni ze salamu za kisilamu nyonti pia. Watukufu, gamona utimwambia ni kamtudono na hakuyu harumazi rezo sosio. Kamtudono na hakuyu. Timwambia ni kema katianu deze nafasi, makatianu dembaza za hatu, makatianu garifikiria tena zemba na za hatu. Ukazemba na za hatu, rizamba no zamba, makatianu ngaranzawe amani ya heenzi. Ngaranzawe reconciliation ya heenzi. Yonde direction ya hatu si les centristes. Si lobo hari. Si ritso azali, si ritso l'opposition. Ngaranzawo ya amani ya hensi. Esa rizamba no zamba kaya rifanya presque 3 ans za Kamili Rikahunu ho kritike ye daula iliyo abasa ho kritike azali denonro hahe Rikahunu ndizo na habari wa kritike Rikahunu rewa denonce Rikahunu atare wa menace izo pia rifanya no fanya hata Shari Jabasa Rangulu à partir du 26 mai. À partir du 26 mai, Rizambo Kaya après le 26 mai, Hena Muru Gujorengenzea hahe. Bandi wa hatua njinga dopose les armes. Manama Abdallah Abdou Assana Parozamba, Shabanu Sidwa Zaraka. Abdallah Sabandro Kaya après le 26 mai. Si wahanjume hamba si mimi ganjodunge mbahaza yangu ya journalista. Ganjodunge mbahaza hangu ya journalista. Esanga njokanga wanafiki wonjaramazi bada zinu. Gabo matretre wonjaramazi bada zinu. Zemba na zinu kasi na henda. Zemba na Abdallah Tsane Hazamba. Shana bokasi wa Komori Sidwa Zaraka. Sidwa Zaraka. Donc watukufu. Monondo tsikazani mwenseni mbabi ye manifestation ya fanyi osukwa jana hunu Paris, place de la République. Tsikazani mwenseni mbabi mwaono mwenseni mbabi cha surtout tsikazani mwene le nombre de vues waka ya place de la République osukwa jana na mangaliana kwa jatimu 20 personnes miti wawaza osukwa jana. Mimi négociateur tu vois wazo sukwa jana ngwa à peu près 18 personnes ou à la place de la République. Mais quelle honte wa Komori. Buka 2019 il y a plus presque 300 personnes à la place de la République. 2019 2020 hata 2020 ndosi hamka 200 personnes. Shabasa makatianu gamjunro 18 15 katika mandata 10 personnes sazi inuti waza batukufu ti wazo sukwa jana ntso waza banu tsawanu ntso waza tsabati waza ti parisa 18 personnes à la place de la République. Ine mana mbokaya bana mitsudo zambokaya ngabo minorité, une minorité à la place de la République. Izonga no sokaya e diaspora ya baraka walona zankili za hao wakuba welewa ukabanu kweli wanoandro hao opposition wanu wanoandro hedole ya haki wanu warambondrabo zindrabo kasina henda babanu hata zindrabo ukakanado henda place de la République rendare la tsoa kati watu bure karina henda place de la République rendare relatsa zemvu za hatu bure karina do henda yabana nzoni shukuru wanyanasi wa heda diaspora ya baraka yabo welewa gani wa shukuri hiyo. Donc watukufu ngarjobira mbabi haruma ye kayinu ya wanyanasi wa place de la République sukwa jana ngarjobira message ya satsena batukufu ngarjobira he message na to wajuzuka ya titorea onro heda le ya haki. Esa Yusufa mhadibana mabianu hamwambia nyonsi pia la mcharugu ngani. Ni mdungo heza ze babwa harma zirezo sosio. Ni mdungo heza ze babwa harma zirezo sosio.
mwamba ngamjo fanya tamwende mumdunge Japana ntunabe Faridini Said Abdu hajimbe swalihi mzamba no zamba uka ema politisien wa jahunu wa jawabaki hunu bana Hasani Hamadi Rija Tosha Johari wa jawabaki hunu mwambia ndoka wajuhe wadunge Yusufa Mhadibana esko wadungu Yusufa Mhadibana Borto yamseye hajimbe swalihi Faridini Said Abdu eske ma politisien wanu Hasani Hamadi Rija Tosha SMS tola ngasina Dweza kamili kajoni ambaba hanu SMS kajoni juza baka yerenio Marseille ya Yusufa Mhadibana haheza shahitswa wanruwa Shanghai hai ebanu SMS kanda kasina presque dweza kamili kajoni SMS swali Muhammadi swali ebanu kanda tizamba haheza shahitswa shahijuzi Marseille sawao emana matsudunga hauma ba Yusufa bwana yaziye ya supprime ye biya Henry majodunga no sikuma sakomori chaka mjasiha encore une fois gama bonrabo encore une fois nwanafiki encore une fois kamtsura bazakweli shanganyi vanu hanrabo ganyi vanu hamalapizo ganyi vanu mdo pasha oyensi ganyi vanu mdo nda place de la République mjusa ze janaza si haki donc garjo birale msuala ilo batukufu le suala la huanyana si wahida ile ya haki wa mboka wajuka dunge Yusufa Mhadibana tuwa si komori tuo bwana garjo bira message ya satina batukufu ganjoni ka message clear ya hemana mamu wangu mtukufu Faridi Swali ukayo kanti harma ye kanti Marseille message ijoka clear ya hemana ma Faridi Swali kamihim tukuza hakuyu mihim tukuza hakuyu Faridi Swali kangarjo ze bana zahahe donc quand tu janimnike message banu bizona hambe ijoka clear message ya saba tukufu message ya raru nganjo mwenisani baz exemple monika kole o wana Komori Dualo Komori nani diaspora lo hunu ngatoma da swa Komori sonsi pia na rana mileneza kwelu kaya bandu wa hatu uanji ngaranzawo le président Azala Soumani yonde vérité naritsemlana nandabo naritijuna fichi eka kweli walo Komori ngwa tabiha wajuka wajuhara ngu hale eka kweli wa Komori ngwa tabiha we diaspora de minorite waheda ule ya haki eka kolinga mtabihawo mjo kamjonganize hunu mta solution mwede msisa Azali bonti eka tamba solution zikazinji miso do zamba desa Azali ya kado jahunu ya doba liya emaliotina wahahe eka tamba de maliotina wakiki uo mwanzi wa bure uo mwanzi wa bure ekatsamba de maliotina wahahe uo vahe wede mana hahe fatuhu mathalani vahe wao pia hadoa baloja hunu mwanzi wa bure humedi msedi hadoa balia wakati ya jahunu nana leta majori sufeti hadado jahunu izozo kazi umakabidi mkomunike walo hula wajua wase mwenziani esa Abdala ya vuzen yamba ngujuka fuzen dumari vafanyi wanyinyi wa hesente mwafanya ze coordination Abdala yafanya ze seluli ya bomba mwakamjuka fuzen dumari ze seluli ze coordination zija mwenziani waparalize mabavu yala kizamba ikakoli mkanzasa Azala sebonti ikakoli rika hanza Azala sebonti kwano Njajwamba Jose Mabeja l'été 2020 yapano Njajwamba il a occasion à nord makabida paralysé yensi wanase mwenziani Shatizamba ngamjwa unafiki winji ngabo matrete wenji ngabo ndamenyo zebana ngabo ndratwanza zebana zinde leye
Garwa joua au double jeu ou alors haribada place de la République. Garwa joua hamzima. Garwa joua au double jeu. Changra joua avenue ma katrenda ou garjo avenue. Garjo avenue. Donc quand je dis disons haba nimni des exemples. Moine Kakoli Azali le président de la République des Comores. Gwanzi wana Comores. Quand je dis des exemples. Moine Kakoli. Hein? Rani jaje message nani batukufu wandu wanya nasi waka disona hamba waka place de la République ko suka jana gante ndongo we iluha ya Faransa ni jeni rongo iluha ya Shingereza ni jeni rongo we iluha ya allemand esami jo allemand oui bani mirongo allemand esami bilingue mirongo allemand shati na shinda ndongo embabikati na urongo wande de luha ya arabu ya arabu sina don shirongo shanjo rongo azelu handa ruizo ngantende rongo Faransa rapidement banjo kamimi négociateurs ze message za hangu zinunga zishiluwao ne dunia ngazishiluwao surtout da hunu Faransa ganjo kanga bon sisi njiwe shio ze message zintena shanga njoka les autorités surtout les autorités françaises ganjondo kangwa ngwadungo boze message za hatu sisi activiste rilu harma ze réseaux sociaux esanga bwe kawo shilo hunu Faransa waungo speciali watsodo udunga ezibira ukomori wao ngo ubanu speciali watsodo traduise sisi ramba harma ze réseaux sociaux sheka woyisho ishesha wa Faransa wao wa Faransa wafanyo hazi dene tia hatu gono wao wandu ishwe kao shibirili yao ze yensi ya hatu wabirili yao ze faida za hao sheka woishu yabo dizo na haba ngwaridunga wo izoramba wo pia ngabo matraducteur wa Komoro ndawe traduise we hamba ebala négociateur hamba ebala barufu hamba ebala haji hamba ebala bolto hamba izo pia ngwa tumo traduise yabo de mana makangati ndono ngo Faransa watukufu Faransa. Bonjour messieurs, dames. J'envoie ce message pour dire à la communauté internationale qu'en ce moment, aux îles Comores, après 3 ans de lutte contre le président Azali Assoumani, après 3 ans de lutte pour avoir nos droits aux Comores, pour avoir nos libertés aux Comores, nous sommes en ce moment dans l'obligation de chercher une solution primordiale dans notre pays. Nous sommes dans l'obligation de trouver une solution. C'est-à-dire de trouver un consensus, la paix dans notre pays. Réconcilier tout un peuple, à tous les Comoriens, qu'ils soient à l'intérieur ou extérieur. Trouver, comme je dis, trouver une solution. Donc en ce moment, le président Azali Assoumani appelle à tous les Comoriens, appelle à tous les politiciens, appelle à l'opposition à s'asseoir ensemble pour trouver une solution pour notre pays. Pour se réconcilier, qu'on oublie tout ce qui s'est passé, qu'on se réconcilie, pour que notre pays aille de l'avant. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, pendant des années et des années, alors que le pays ne va pas. Le pays ne va pas. Économiquement, socialement, démocratiquement, rien ne va dans notre pays. Donc, nous les Comoriens, on félicite, on encourage le président Azali Assoumani pour avoir accepté, pour nous avoir convoqués à tous les Comoriens, à tous les politiciens de l'opposition, de faire un dialogue national pour qu'on se réconcilie.
Et nous les Comoriens, on est prêts. Nous les Comoriens, on veut, c'est ce qu'on nous souhaite, la paix dans notre pays, la réconciliation nationale. C'est ça qu'on veut dans notre pays, en ce moment. Et comme je disais, ça devient urgent en ce moment. Urgent qu'on s'assoie tous sur une même table et trouver une solution pour notre pays. Et la solution, c'est la paix d'abord. La réconciliation d'abord. La réconciliation d'abord. Donc j'appelle à l'opposition, à tous les politiciens de l'opposition, d'accepter d'aller au dialogue national, d'accepter qu'on se réconcilie à nous tous. Nous tous. Watukufu. Ganirango shingereza rangu. Mtuanza ndole tsakunga mbezon rongo zelangi ndaruzinu ngeni jarmwe message yandani. Ganrongo shingereza. Hi. Today, now, the President Azali Assoumani wants the dialogue national, the national dialogue in country. Because our country, there is very lot of problems. And the President Azali Assoumani claims the dialogue, the national dialogues. And the population of country are okay for to go to the dialogue national. The President Azali Assoumani claims the opposition for a dialogue national. And we population are it's okay. Because we want the peace. We want the peace in our country. Because we want the reconciliation in country. Watukufu. Garirangao mbabi tit yeluha ya allemand timabani kami bilingue shanga mjwa wakayanga sina panzalinji ngamjwa zeluha zinumru yanza mdado atudozi rongowa yabonga mjwa wakanga bwana gabo mbazamo demo nazi dwa zambabe shanga mjwa wakaya ndizuna hamba abantu bilingue ngandongo rapidement un peu en allemand très rapidement tizamba banu tilonga shingereza ngarongo allemand rapidement tizamba Ich bin and ich danke der Präsident Azali Assoumani. Oui, population in Comoros been the President Azali Assoumani. The President Azali Assoumani wants their dialogue national in hand.
und wir der Population no problem. Donc watukufu msokanza nite mna phrase mtiti en allemand nenosokaya ngaranzao la population les Comoriens Gwanzao et président Azali Assoumani. Le président Azali Assoumani a réclamé un dialogue national. Le président Azali Assoumani veut la paix dans notre pays, veut réconcilier à tous les Comoriens. Il y a des phrases surtout na Kazamba en français, en anglais, en allemand. En allemand. Ya baba si sabasa sisi. Heni sarjo kajaban garungwanga jotinde ronga mbavi zelangizini. Renose dunia. Gamjowo kaya harumeduna kami edunia kamili ye l'anglais yorongo de rongo larma edunia kamili. Kuno Europe e langi rongo hakuyu na nruanji c'est l'allemand. C'est l'allemand. Si de l'anglais c'est l'allemand. Isanga bonsi zatimu nraru aune zirongo wa allemand. Zirongo wa allemand kuno Europe. Yabo l'allemand yendi l'allemand la langue allemande yorongolo hakuyu nuwanru nji hunu Europe. Donc watukufu nganjaru message ya ndani simwambia nukaya ngananzoni monembabi wanyana swahida la ya haki wakajana au place de la République timwambia ni kati wa konte osukwa jana wakaya 18 personnes yabo kabidi wakenti mitudo zamba wakenti wafikiri wakenti watahe solution et voilà 2019 haou 2020 toka doka 200 personnes voire même 300 personnes avant garçonda rejundra 15 16 18 yabo ngabo problème wanduka tsiwafikiri parce que bana basekanga mwendao mitudo zamba ngamwenda ngamtsikwenda mridiculize wandu wanju wado huja katsuba huja ngabo de tête iradoa una place de la République zeteti zo abakartu ziona place de la République yemanenri ritsona zeteti izo sinashina nwavumbu shanga mina mbaza wandu nadu wao na place de la République emakatona bantudo wao na imanenri ya wandu kansi warin raze manenri na ritsa solution yapa nemana wanda sudo jar mazima nifu place de la République za barindri shanga mwendao yabo ngamtsiwena mjiridikilize basi shanga rijwa mganjondro kemana nyinyi mazingara legiri bandu hanyima na mazingara legiri mwendao place de la République ndabo kaya mlatsa mali zinji harmazi badazini mlatsa mali zinji ngabali wahanyuma latsa mali zinji ngabumbali wahanyu mwalata zevuza hanyu zinji inde mana kakamtsonza mlashi inde mana kanga mjudungia mdohenda baka mjundra 10 personnes mlatsa mali zingi za hanyu isonga zijuonro ngani sinaje nivumbwa ni banu ngani wajua mzima nyima latsa zimali za hanyu ha heya mwanzo mwakanza msisi azali bonsi heya mwakanza mumsisi bonsi sina uje nivumbwa ni banu shande mana mazingara ligiri ukanga manzozi maliza hanyu no azali le président Azali Assoumani kabisa bonsi kana usiha yabana nzone chelizize wanyana swahida ya hakini wa bienro surtout des ma activistes wa lungo armas réseaux sociaux uka kederse ban hunu pari tizamba habona letse video ngabwe ikawo wadungo vile Komori wadungo wazile Komori wafanyo hazi nensi ya hatu wandu wangu aridunga usontipia yabo sisi maktivista hena mungu aktivista urongowo hawoba nwaliyo hawizo afanyao bahike desangu atungozi juu simlabi ya nitu baba ni rabo na mchotunda mjua mchambaka negociateur baba lango boza kweli izo mimi nifanyo bana basa e parking liyo hunu dans le 14e yesa ke derse yabo les services de renseignement et ça wajo mzima yabo yajo para mru yabo
wa mwambie kaye negociateur banali yongenda hu engu fanyo wachojo mwambiani uka negociateur nge park ya hula 14e ngufanyo direct yabo wachojo mwambiani yabana nzini mweleze ni mbabi bo barufu bo hajimbe swalihi bo Faridini Said Abdu borto yemzeye gana nzini mweleze ni mbabu kaya abano makati yanu ngamchungo dungwa rangu hale ngamdungwa wao ngamsurvi wao ngamdungu wao iho mwendawo izo mfanyawo ngamtsuko dungu mwana izo mambabo harimazi telefoni tena ngamtsuko dungwa nonsi pia na mimi negociateur ngamzijuka ngamzijuwao ndo ngamzijuwao ngamzijudo mwambiani ngamdungu heli atandi nomono ndo hanyuma politicien bana Hasani Hamadi jata woda za wakanzi harimaze kana pesao nyinyi nganye banu mtsodo zaze ze basi basi msasa gada basi ono ndongo sona maana hata mkensi bana mtsoka simwe pani hanti mwe dawandu mwe pandu sheo mwe pash yenti sheo mtsona yekamtsona example juzi ba Komori na mtsona l'exemple juzi manama Faridini ya ramazerezo ya kensi ya mboka ya banu yes ze gouvernement bilizinu ya ziko nani ya Mustafa kaka mjaju mwadunga Isufu Madibana yabona mrilawe sisi ndanyi dabonga ngamabondrabo izo fara saba juzi ba Komori unumsiba fara saba juzi na mweshe direct tena yafanya juzi ya mbokaya nyinyi madhamana mlo hunu Faransa kaka mjarandrazi kamjata solution rasi sasa libonzi na banuzi mpiari bo samba bane problem da bakazinu izino wazaba wabaha zirudo sambe makati hale ile problem kami matujona antonama bana abaha ngamfanywa cinema ngamsiko ridiculize izo mambo pia makati yanu izo nizo ratso hamba 2019 2020 izo nizo ratso hamba wizo kabjasha jamanongo hata ze message ngizo yabo wana Komori wambe kana mjomsa munzana hata waharayo amba kona juha suri zamba ine bana mkaya mwana Abdallah Hasani haparoza mbokaya après le 26 mai mima njongemba zangu ya journaliste banga mbonda bozinji il a raison Abdallah Samaro halafu tizo nizo hamba message ya bili Faria fanya juzi batukufu ya subuti ya mbokaya nyinyi mlo hunu makansi hunu matwamana kaka kamjaju hamadunga Isufu Madibana na mrilawe karti sinanyi bana basabu Farida wanzo jireveye Faridini Said Abdu abasa na wanzo jireveye na bozinu ko zijora nguhale ukabanuka bonafiki armazima nazinu ukazima nazinu kasina hindaba hanu halafu none tsola ba hetsola activiste tsola mlo hajimba istwalihi ya heba ya kasema journaliste wa Facebook FM Ubedi Mshangama bara fanya interview hunu da yena Metro Mzimba porque makauli yaka ze questions yaka humpose kaja kabia pose questions zila parce que zila questions zona fiki yardia kase journaliste yaka ya botsena harma interview hiyo ya kase Ortega bizuna haba afanye message juzi ya kansa ya do wakase ukawala matrete wala makorompi yebandu buhajimbe swali kamso tizamba zamba zinuri zamba makati hali ebandu buhajimbe swalihi abasana bomanzu buhematso ukabala ubayidi ekabala Ortega wala ngwa jo double jeu abasana manzu buhematso mziju abasahau kamsija kabano ko ngamamo nyona fiki kweli na zinuri zamba takabane journaliste wala corrompu gama journaliste wala matraître gama journaliste wa jeu double jeu gama journaliste wani kwa mirongo wando adu hamba ubei dolari zamba no zamba mide mrinado na tim donese hata abasaba sana mazumbu hema swaba sabo buhajimbe swali dabasa
ouais wankolenga mhado wandu gamhado wandu kweli vraiment c'est malheureux c'est petit c'est Komori c'est malheureux c'est vraiment malheureux kama mcha daraja basa ni bado wa opposition tsanga ngamchungu jirema bado tsanye kamtushilizana hata kamtushilizana hata ha yabo batu kufikanzani shilizwanya nasi wa nyanasi activiste nano nwana nasi wa ka place de la République su kwa jana sizamba waka 18 personnes su kwa jana mais quelle honte la honte natina c'est la honte ito kabili mziye lingosi wandu wa passe yenti lingosi ito kabili l'opposition kwa nafanya mbandongo hata bo Faridini bo Hadimbe Swalihi bo Borto ha bo Barufu ngamjuka ndeza se bababwa ngamjuka hunu shangari zamba ondoka e dialogue nationali sisi lobo hari les centristes nano diaspora baraka nano wana wa Komori wa baraka gari zamba ondoka e se dialogue nationali jo hifanya garjo kantire ndeleyenti garjo kantire je fikiriye e menshahatu garjo kantire fikiri ze projet za hatu garjo kantire fikiri ya avenir ya hatu karnado jarma ze réseaux sociaux zingar beso siku no siku chaque rato do huja heni 2 ou 3 jours rido jabanu rijerambe kwa baba sanga sibazima sonti abasanga rifikiro yensiende yabanga rijorambe ngo rinaba sayote au besi rijorambe projet loniyo garjo jarambe projet ranzori présenter président Azela Soumane garjo jarambe projet ya hatu ya hangu njoka nzanifanye shasino jabanu do janerema nedean esko esarifanya réconciliation esarifanya dialogue national ngasibadzima garanzawo yensi yende dingosi garanzore ne de l'avant garendora wa heyensi rayende leye sindi sirjo fanya yabonyi ngamjuka armaze réseaux sociaux ngamjuka bamdo jiri ridiculize nyinyi deje makatanu ngamtungo wanakawa na Komori wanju kwa sumangaliani bo Fahari bo Barufu bo Haji bo Bolto kwa sumangaliani hata isango atungo mwana ni kaba nunga abahanga mtungo fanya cinema bas cinema Kwan cinéma hein cinéma donc apo batu kufitukana chez les Zimbabwe wanyanasi wa hedole hakosu kwa jana ukase la honte mais quelle honte su kwa jana izo mafanya ngono mais quelle honte vraiment 18 personnes place de la République mais quelle honte ngono toujours les mêmes têtes si wakayabo ngono na tizamba kabalo walo balanga matraître walo bala matraître wa menyoze mbana ngani wajue sanga mine listi ya ho wao ngaminao shanga rjudo wafumbwa makatrendao garjo wafumbua minde mana mimi négociateur na watawa na Kabula na watawa na watawa garinjao ma message ya bili tizamba bana basoka ya Yusufamu hadi bana justement hasi Komori hamwambiani ukanamjaribu ngani ni mlo hunu diaspora hamwambiani ngange tayaria ni lebia ha ino mjemdunga na msekomori ema na matumzia mwajipanga mjemse Komori za barindi hawema na matumdunga juzili katiza barindi Yusufu madibani ekamtsona kabunga momondrabo ekamtsona kakweli kamtsihar mambana za kweli shanga nyibanu basi ne babwa basi wano di babwa shasimwa bena ikawa ndungwa makomba ikawa ndungwa na projet ikawa ndungwa na projet wanruka bazima wanruka sude wanruwa fanya ndungo za kweli wano shaka mti sude kamti bazima kamtushilizana yabola dimaka kamnafanya mbano ngoyo kamnafanya Yusufa bwana abo ya jahunu Faransa haribalia ndongwendri haribalia tundendri abo ya jahunu yabo Yusufa bwana ya Sakomori hende hafanya habalendri nu Sakomori Yusufa bwana anumuzisoni nywanro hedole haki yabo ya jahunu mjamhadisi shandanyi shanga nzori jwesi diaspora rohuni diaspora ya Komori yemru politicien ma Yusufa bwana ya jahunu Faransa haribalia ndongwendri haribalindri kajaraba ndongo shaha jafanya zeseni zahe hunu Marseille Paris Lyon haunjilo wandwa hahe ngono basi hawanjila wa hadisi hafanya hamado mtsowana nruka hamokumbi ngono hamala majaliko basi hasi Komori
yaba sa komori habalindri nu sa komori ndani ke mare ya komori habalandrungo ndinu sa komori ndio nese wana komoruka tsende faransa ti tsunru kada ti hadisi kada ti bala hinru kada tashinu hafanya rien. Shasi isi heli rifikiri yao sisi heli rijuao isami zintika doni zambao ukaisifa bwana ngu esango sheleo lesu ala 2024 esango ngu fikiri lesu ala 2024 isifamu hadi bwana ngu fikiri isifamu hadi bwana narusina yayeche ngama politisie walo wamdunga wahadiso dona azali mwenye baraka sedi swali ola azali ola ngasingar zijwa rangu hali mwenye baraka sedi swali ha mono l'ex vice-président Janfari hasi komori juzi na mjipoze kusema na Janfari hasa komori juzi ba komori msilo kirimo rengo malaba mtsikirimdo hadalo imana Janfari yatahaswa mahanga sina panzali njibanu yabo yataheswa maha yakubaliwani presida wa heda ula ye presida wa heda ula yakubale swa maha ngasina panzali njibanu imana tukasi komori rangu ile panzala hale ilo henry ngasi na bese 6 mois 7 mois yatu kasi komarinri shahimi ngasi karibu ne dialogue nationali ngasi karibu ne réconciliation nationale hasi komor emaneri ba komor namdi poser question namdi poser question mtikirim hadalwa halafu nione gantu yodine rejei nione activiste bana hajimbe swalihi surtout Faridini Sedi Abdou yardia heye yakase Janfari si hakizo wafanya basa komori Janfari we traître Janfari aba kahuni karjapara wana place de la République we traître hai izori mabiani si stazinu abanga ngambuha na tsabaha abasa na manzumbu hematsu ha uka le vice-président Janfari wa tukufu wa komori mwelewendo no emana sa komori wala ngonda fanya zina zali hawabo kaya kamnahu mona ka tsoli hani kwa posto kamnahu mona sizamba hawabo ka kamnahu mona yani kwa posto shangu jofanya hazi hizani na zala sumani iyo kutike kuti izole kine mahanjisi sakatsa haswa mahayanziha tizamba tuasi hii dialogue national ngejuka kwa mwezi 1 Desemba tuasi komori ba komori tizamba tena ngarimpo ze question mjipo ze question na zabarino kaka jeni kwa posto yabongo jofanya hazi hizani na zala sumani kaka jafanya hazi hizani na zala sumani yabongo ndi atsahe ngondo ya mobilize wana komori rike bazima reconciliation son tipi sha le vice-président Janfari olange na roli ya Johnny Kiwayo komori bala wano komori bala yabo nyinyi mlarma ze réseaux sociaux mtike etone mkenti mdomu pwanu hansi mdomu deya ukaola traître hafanya nai non le vice-président Janfari harekonese kafanya erreur hanzi habarua katifanya erreur tikanzani fanya coup d'état esanzi habarua besha azali yababa hanzi habarua yabesha azali yabo ça veut dire que harekonese kafanya erreur harekonese kaba kanza afanya coup d'état esantu wanaka le vice-président Janfari ekakoli kaja kanza afanye tendwa kaja kanza afanye coup d'état ntsumona kaja afanya barua enda teswa ma engonda teswa mahaza barindri no kaja afanya rongo na mjipoze kesuba komori kaja afanya rongo yaba jenda teswa mazabarindri shatu hata haswa maha hanzi habarua besha le président Azali yaba afanye tendo zero suwa esange komori yabana jino msinu kaya bo fahari dauna hajimbe swali hina Bolton na barufu ukabane mapolitise wanu o wanji wa hao esangu afanywa Azali esangu afanywa hazi daune president Azali Asumani inde mana mimi negotiateur sana jivuranga sana panzali njibani satelewa sina jaba ntulo kantine nedungwa ni les services secrets za unu Faransa isanga njuka wakandunga
banu wajuka wandunge ekaba nunga mimi na wandu wa kweli ngasarma komba ya kweli shasina ujan niji sakrifie sina ujan latize mvuza hangu zemaliza hangu damamiche sina huja no indemana najivura twakabotsuo isufa mhadibana tsuo tizamba hasikomore sanyi hunu ngabo bandi wa hanyu ngamanzo mumtendeze ka yende mru yarengaye l'opposition kamili bandi wa hanyu kamtsuhanza izoni zo mahamba jana place de la République tishiando zo mahamba place de la République hajimbe swala tuzamba place de la République kwa jana Faridin utozamba place de la République kwa jana Fariondo atosamba wawe jana osukwaje na place de la République ukaya si ngaranza Yusufa bwana yari itendeye she problem ngabo wandu wasayo batohanza yatende bari arikaja soma ariyeka jurongwa shifaransa yekanzo anzi hashi faransa wandu atohanza ye yaten ekamtsona kaba ngamtsugore mana tena kwani ngamtsugore mana ngamtsugore mana tsanyi place de la République kwa jana mtsoka 18 na mangalie ndo waka place de la République kwa jana batukufu wondo andro IPDC ya Mamadu yabaliwa ni Hajimbe Swali wondo wandro jua wakabala bana ele hadi wakabala yonde parti ya mwenye baraka Sedi Swali UPD RDC ya mwenye baraka Sedi Swali wakabala ngabo wandu wakajabala pour des personnellement wakabala tena sha o diaspora ya kweli kwa jakabala kwa jaka place de la République bon donc avant reje tikanza rejar moi message yo ya Yusufa bana ya Sakumori nyambe wandu wanana swahidi ya hakika kolinga mabondrabu ikakolim kanza mwende masisi azali bonti mjokaya mjoka msikomori mdungu Yusufa mhadibana mjoka mdungu ikakolim wasubuti misijuro mwambiani ikakolim wasubuti mjoka mdungu sukwa juzi haumwambiando kaya Yusufa bana suprimeye biya hao jari rijari dungano mwezu jao rijipange riparima fanya siasa wanu bana Hasani Hamadi rija Tosha Johari SMS Dr. Zile rijari dungane sonsi pia rise komori azalinda renge ya rifunge awarti rifunge shari josiha izoni makabidi mfanye shaka mjafanya mdasa mkaanzi ngamjoka hunuze tsuzinu mdo jarma zerezo sosio mwepwani hansi mwerenga wandu mwapashewo mwerenga wandu emadwamana wanu mapolitisio mwapashewo ngono izo nizo ndo kansimdo fanya basi shanga nanzo mwelewendo bo fahari dauna Hajimbe Swali mwelewe na mwelewendo ukawa na komoro wa mwelewani na mwelewendo kawa na komara basaka sudumdunga ni hata eso mwelewani na mtego tswani na mangalieze na mtudo angalie heli mrongo wao na mangalie kaizo mabao izo rizamba 2019 rizamba izo mabo pia makatano rizamba 2019 rizamba 2020 izo pia rizamba no wana komori kwa tsuhanza wa semonziani ababa kamna doja mweshemeza na mjomse monziani ekisona kabonga msonga jiridukilize tizamba izo rizamba tabahiri mewa hai donc watukufu ngarinjao dernier message tizimama ni kabanu nganjo menizani quelques exemples monika kweli le président Waheda Wula azala sumani kweli ngwanziwa no na Komori ritamlana nrabu ngani monisoni juste l'accueil domrengwa wahe président Waheda Wula azala sumani juzi haruma omji wa Pijani ganazo mwoni helia ya rengwa ne dunia ya kale bavula hedomba na vole bavula hedomba ngarjwa ngo ma activiste wa ilwa ngo ja place de la République mwana matuka mzia le bavula hanwinri mazia mana matuka mzia ni wandwa le bavu ni activiste wa hedomba mdungu enda place de la République
mana matuka mzia ye mijila omji wa pijani azalati ndauleli shatsa wawo na mangale dunia yaka usiku wa juzi pijani ye juma ya juzi omwendo wae presida wa heda ule yakenda ya swale juma na mangale batukufu dunia kayo ye ebara tukamba garjomba kabana zali katsonsona na komori mrasa mwakaya wala wa kumongo wa harasu jolwaya msabe rabo kako lingwa tabi hao wado samontiani kako lingwa tabi hao wado paralize mabavuyala wado ya paralize bueno wado ya paralize shakwa tuhanza ngwamineo presida wa heda ula azala sumani na mangalie ba komori na mangalie dunia hii bueno na mangalie gana vasembabi tena gantu vasembabi ye dunia ya kaihosu kwa juzi ba komori ye juma dabana nsonenese wanru l'opposition kamili surtout nous en sokaya des minorités esanga ba l'opposition ngabo wanru l'opposition welewa ngabo sawelewa ka kweli na rindar mjala nationali e solution basa yonzima na rikeba zima ngabo sawelewa shana zina na mide minorité wala tsaze ema pesa ya hao wala tsaye zedwamana za hao le mapesa wakana wa ya latar masema na zinu ukakomo wawa ni hatazala 70 wawone kava sawa na komori ngwanzao azali yende verite isemlana nrabu yazini ngamtukamba bano sisinga sinu faransa shakarti gezibiro komori karti jua wana komori zwanzo hula shaka ngaronawo emarengo yanu ngaronawo letengolinu emarengo yanu yadunga wa azali yabuiporisha ngayo kakweli vanu walo komori walo sur place ngwanza le président azala sumani yende vérité donc avant quand nous c'est un bel exemple itoka hanzani c'est un bel exemple batukufu moneka kweli le président azala sumani kweli ngwanzi wonwa na komori ritsambe nrabo gono tizamba bana basa ekakweli wana komori ngwatabi hao waju kwa samunziani ngabo ntsizinji ka ngabo problem zinji ho woto se wa manifeste woto se kwa dokansi wa mbokanya kartu sertu ndaro lo ya il faut être des hommes. Il faut être un homme. Et quand vous tabiho, non. Et quand tu jiranda ka ngawe isolé, ou difungu, et abojo ujicha ces solutions. Je dis ça c'est solution. Nezoli zamba no zamba, ona rizamba no zamba maze message rangu hali. Njaju ambe mwana Abdallah do Hassan hazamba no zamba. Shaba sarija harma defects. Wa komori walohula kwa tsanza wajuhe. Yabona nari kensi rituale yensi rendele yensi rikebatima yonde solution liyo bana basa kabati ngoza saya ritsikubali jari hadalo ba komori parce que kabati opposition komor kabati c'est faux non donc avant mi tukanzana on essaie rapidement ba ngantimize message nous tukanzana c'est rapidement garjudo hujarmali so ala linsena. Des exemples nous monesani tsinaka kolo na komor ngwanzo azali le président azali ngajo monesani shati zambo kaya garikazo abantu bakatsina wakati unjibanu sha ye message lo très important tukanzania bebanu ntoka hanzano nise wanyana swahida ya haki wabuhema to ndondrondo waonendo kakoli wanrua rudi hojarmaze manif place de la République ukosukwa jana c'était la honte totale usukwa jana 18 personnes mtsambe kai mvwe kahunya mtsambo kaya bakabaridi na mrenti zenrabo ndo tokawa na komora sawelewa kwa nado hujarmaze ze manif isawelewa wano
Isa welewa. Message ya pili batukufu na kanza nonese do mwendo wa Yusufu Mahadibana. Yusufu Mahadibana nraja hunu. Iha ribele ndina ba jahunu. Hasi komari iha bele ndinu sa komori. Yusufu Mahadibana tsuo hamambia ni nywanrwa heda wale ya hakikaya na mjaribu ngane se komori rise komori. Na mjaribu ngane hauni himerangu rijipange rise komori mharaya. Mharama mambunga yabo nyina ndrabu kamtsari makomba nyina ndrabu yabo koli nyinti ma revolutionnaire yabo nyikamtsanza insiende yabo nyinyi wanyi bandi wa hanyu nganye azali izonga zijuo bandi wa nambatso nafiki wa hanyu bazi zentuzi jo zinunga rjo mvumbwani hamzima besanga mina list ya hanyu nyonsi pia hamzima besanywa nafiki vraiment nyina ndrabo Kono, nyina ndrabo kweli, nyina ndrabo. Isa nyina wanyi matsumenya zimbana zinu danyi wanyi. Msunga ngazira senyema mwebeha. Izo ngari juwao. Aba msijono kaya nyi ngamanzo azala sebonsi na mrensi zendrabu ngosi na mkerati watukufu. Na mkerati batukufu risambe ndrabo, risambila na ndrabo riziye. Ngano. Message ya saba tukufu nebe haba ntukanzani mwenseni mbazi example mwenendo ka kweli ye president wahe daula ngwanziwa na Komori. Ngwanziwa na Komori. Rani jatimizi ba tiduaza madana kanzani yambe vanu ngani yambo très rapidement nambe mwanama mtukufu mhuwangu mtukufu Faridi Swalihi Marseille uka Faridi Swalihi ngarjua batukufu zimbana za hai ngarjuao o tukufu wa hai ngarjuao ka Marseille zimbana zinobo zandisa 2019 edem ndu yandi hazitendea Faridi Swalihi kami mtukuza ndonondo mimi mtukuzandro yende mdu yandi hayatenda sebana zino hende hata hazia heyabo yaona ka ngabo wanru wamenyao ngabo matretre hazia yekomba haridinga sina 3 akatuma banu harijei shami mieberuwa ino nanzo nini ke mwana Faridi ni mwambie ndokaya bana basa la balle est dans ton camp bo Faridi Swalihi wede mbukango joshindo mobilize wanyanasi Marseille esa batukufu Faridi Swalihi wo yejulwa hunu Faransa yejula ni mapoliticien wa hunu Faransa ndo yejua ne madwamana walo Marseille katiba de madwamana yabo de ma mairie de ma préfet de ma député walo wa Marseille yejulwa nonondo yede mbuka yejulwa Faridi Swalihi yabo de mana mka Faridi Swalihi ya kenti ya fikirindo deno nyanya ya fikirindo ukaye komba yinu on a perdu d'avance ukaye solution abasa yonzima rikenti vazima reconciliation sipia yabana nzona emanama mtukufu mhuwangu mtukufu Faridi Swalihi Marseille ho tukufu hao bo Faridi tizamba wede mrujo shinda dawe yesaminga nganujuo ndo Faridi wede mrukango jo shinda mobilize o wana Komori walo Marseille dawe basi bo Faridi yabode mana bo Faridi e makatianu juhau tsange juhau mobilize wana Komori e dialogue national jukafanya maulu Nasir Jojibi wa Sisir Lobo Hariri Jojo Babo Faridi Swalihi undi harme dialogue national iyo bo Faridi Rijo Jiva bo Faridi undi harme dialogue national bo Faridi utikiru hadalo no ne ma politicien wanu bo Faridi tizambo kaya wamru poaluru Marseille hunu Faransa bo Faridi Swalihi utikiru hadalo ngarjo do hojana mo so alelo tsena batukufu izone ze habari merci beaucoup yabo lisona mangari kazobanu garjo do zarmal so alaylo la Faridi lisona hamba merci beaucoup et kasidi amrubanu
e kateza leji hakubanu ganso somaha ha gamjwa ka iyo si system hangu njeba ndopa ni hansi ndopa magosi njeba ndoda wanru ndoja ne pandroshewe system hangu shanjo do hamba anjodo ngwa politikma ganjodo ngwa politikma ganjodo ngwa politikma izo kweli e kamru handeya ganjo mjibu shabo gamjoba tukufuka embunjondia se pa n'importe qui gabwanronjo ndia wansodaza shanga ndivumbo wanu mapolitise wanu mapolitise wanu banari jahasani hamadi SMS wawe hena mrujo kantisi mwishia hani vumba nai handeya wando ndunjo wajibu mapolitise wanu shasi de wana komoro njoba no neonaze commentaire négociateur banu weda babanu wepif wontina haja na hata mbabinu kon wontu fikira hata non shayo dizun hamba yo system hangu do jabani da wanu donc avant so swama e kasida mrubanu nganso swama ganim so swama ils ont les habari en tout cas le combat continue comment réconcilier nation sipia comment ngasi vazima son sipia nomnezi mgungu jejelia ti haleva insha Allah rikeva zima son sipia riendelee nsi ya hatu ridoshilizana harima ye mabavu ya hatu ye miji ya hatu wa malahoni hatu ridoshilizana insha Allah heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République des Comores, vive la démocratie aux Comores, vive le pays de la lune et vive le pays des îles du parfum. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.